Morning guys, kape tayo guys. Kape tayo ng kape black. Donut. Subite guys. Init to. Ngambot. Miming oh. Ming. Ming oh. Init pa Ming. Init ya. Hindi ka makain. Ito. Solve itong almusal natin guys. 2 piraso. Kape black. Almusal na. Pag-support guys, guys, YouTube channel Kayami Vlog. Kayami Vlog. Shout out sa Kadawan guys. Mga pamangkin ko diyan. Cherine Kabugwas. Ninyo Kabugwas. Sa Kadawan. Saka anak ko diyan si San Kabugwas. Shout out sa inyo mga bro. Ingat kayo diyan. So for watching guys, happy Friday.